Hingga sekarang udah mau mulai masuk ke ini ya Mas ya, bacaan Injil ya Mas. Ya. Kalau melihat dari tadi bacaan pertama, bacaan kedua, dan nanti akan Injil, apa yang ingin diceritakan dari pemilihan-pemilihan bacaan-bacaan tersebut? Tentunya dari bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan ini, khususnya nanti untuk bacaan Injil, mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus bertanya seberapa cintanya Simon Petrus kepada Yesus. Dan ini juga yang tentunya menjadi gambaran dari sosok penerus Petrus, bagaimana dia harus mencintai Yesus dengan lebih dari segalanya. Dan tentunya bacaan kedua tadi berbicara tentang kerendahan hati Kristus dan kemuliaannya. Dan bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Petrus berbicara tentang sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Kita akan lanjutkan lagi Mas Erik. Tampaknya masih ada gangguan Mas Erik. Tadi bacaan anak-anak. Iya, tentang kerendahan hati Kristus dan kemuliaan Kristus itu sendiri. Pemilihannya memang sangat menunjukkan bagaimana Paus Fransiskus selama beliau bertugas. Selama hampir dari 2013, sudah belasan tahun beliau menjadi paus, dan bagaimana beliau menunjukkan secara langsung bagaimana harusnya pemimpin sederhana, tidak berlebihan, begitu ya Mas ya. Dan harus dekat dengan umatnya. Terutama umat yang miskin dan juga terpinggirkan, karena menurut beliau doanya yang paling cepat sampainya, begitu ya. Doa-doa orang miskin selalu didengarkan oleh Tuhan. Yang juga menarik bahwa nanti yang akan menjadi penyambut terakhir ketika di Santa Maria Maggiore itu adalah kaum terpinggirkan ini. Betul sekali, ada beberapa dari delegasi teman-teman Paus Fransiskus itu sendiri yang akan menyambut beliau di Santa Maria Maggiore dan juga hadir dalam misa ini. Dan mereka adalah para pengungsi, orang-orang jalanan yang juga dipercayakan oleh Paus Fransiskus kepada komunitas Sant'Egidio, dan untuk merawat mereka tentunya dan menjaga kehidupan mereka selama berada di Roma. Bahkan hingga hari terakhirnya Paus Fransiskus masih menaruh perhatian yang lebih kepada kaum miskin dan juga kaum yang termarginalkan oleh society. Betul sekali, dan damai juga menjadi pesan penting bagi beliau. Dia membuat daftar negara-negara yang sedang berperang dan meminta kita untuk mengingat mereka yang sedang berperang ini. Dan selalu mendoakan bagaimana agar perdamaian itu segera tercipta, karena kita tahu di hari-hari terakhir beliau pun sempat video call bahkan dengan umat yang ada di Gaza. Dan sempat berdialog, mungkin chat-chat, karena Paus Fransiskus suka melucu gitu ya, supaya dia bisa berkomunikasi dengan umatnya. Iya, karena dia juga pernah mengatakan kalau seorang tidak bisa tertawa atau humoris, tidak bisa tertawa itu agak sulit nanti. Memang Paus Fransiskus juga dikenal sebagai the smiling Pope, selalu tersenyum. Bahkan kalau kemarin kita lihat ketika kunjungan apostolik di Jakarta, beliau selalu tersenyum. Di pertemuan apapun tidak pernah tidak tersenyum. Betul sekali. Ketika ketemu anak-anak, menyambut anak-anak terutama ya. Terutama anak-anak. Apa sih Mas, kenapa Paus tuh sangat sangat apa ya, sangat senang sekali dengan anak-anak? Saya rasa karena di dalam Injil itu sendiri Yesus berkata kepada para muridnya bahwa bila kita tidak menjadi seperti mereka, seperti anak-anak ini, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi menggambarkan kecintaan kita untuk orang-orang yang lemah, anak-anak itu, dan kita harus memiliki sifat seperti anak-anak yang berpegang dan kepada Tuhan. Seperti nyanyian ya, biar anak-anak datang padaku. Betul sekali. Kita masih akan nanti menyaksikan bersama-sama prosesi pemakaman Paus. Kalau tadi kita lihat ada bacaan dari Yohanes ya Mas. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Boleh diceritakan intinya apa Mas? Injil ini mengisahkan ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia tanyakan sampai 3 kali.
Dan kita akan langsung menyaksikan homili. Grande incontro nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali. Siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali, della fede, col cuore che ci assicura l'esistenza umana, non della fede, nella tomba, che ci assicura nella casa dell'esistenza umana, in una vita di felicità, nella tomba, ma nella casa del Padre, in una vita di felicità che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali. Mari kita sudah mulai masuk ke homili. Mas Erik boleh di atas nama Dewan Kardinal, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas kehadiran Anda. Dengan perasaan mendalam saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala negara, kepala pemerintahan dan delegasi resmi dari berbagai negara yang datang untuk menunjukkan kasih penghormatan dan rasa hormat terhadap Paus yang telah meninggalkan kita. Che a tutti abbiamo visto dopo il suo passaggio da questa terra all'eternità, ci dice quanto gambaran terakhir dirinya yang akan tetap terpatri di dalam mata dan hati kita adalah hari Minggu lalu, hari Raya Paskah, ketika Paus Fransiskus meskipun dalam kondisi kesehatan yang serius ingin memberkati kita dari balkon Santo Petrus. È quella di domenica scorsa, solennità di Pasqua, quando Papa Francesco, nonostante Walaupun i problemi di salute, masalah kesehatan waktu itu pada hari Paskah, ia ingin memberkati kita dari balkon Santo Petrus dan kemudian turun ke alun-alun ini dengan mobil Paus terbuka, scendere in questa piazza per menyapa salutare kerumunan besar mobile scoperta dengan mobil yang terbuka, convenuta kerumunan besar yang hadir dalam misa Paskah. con la nostra preghiera. Vogliamo ora Melalui doa kita ingin menyerahkan jiwa Paus tercinta kepada Tuhan agar dia mengaruniakan kebahagiaan abadi nell'orizzonte luminoso e glorioso dalam cahayanya yang agung dan mulia. ci illumina e ci guida Kita diterangi del Vangelo, dan dibimbing oleh halaman nella Injil, quale è risuonata la voce stessa di Cristo, di mana terdengar suara Kristus sendiri yang bertanya kepada Rasul pertama, Simon Petrus, più di costoro. apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? E la risposta di Dan Pietro, jawaban Petrus giusta e sincera, yang tulus, Signore, Tuhan, conosci tutto, engkau tahu segalanya. tu sai Engkau che tahu ti voglio bene. bahwa aku mengasihi engkau. E Gesù gli affidò Yesus la grande missione, memberikannya tugas besar. pasci Gembalakanlah domba-dombaku. sarà questo il compito Inilah costante tugas di Pietro tetap e dei Petrus suoi dan successori. para penerusnya. Un servizio di Sebuah amore, pelayanan kasih sia del maestro yang e Signore, meneladani sang guru dan Tuhan. nonostante la sua finale fragilità e sofferenza. Meskipun dalam kelemahan dan penderitaan di akhir hidupnya, Paulus memilih untuk menapaki jalan pengorbanan ini hingga akhir hari terakhir hidupnya di dunia. Ia mengikuti jejak Tuhannya, Sang Gembala baik, yang mengasihi domba-dombanya sampai menyerahkan nyawanya sendiri bagi mereka. Ia melakukannya dengan ketenangan, dekat dengan umatnya, gereja Allah. Ketika Kardinal Bergoglio 13 Maret 2013 terpilih dalam kongres untuk menggantikan Paus Benediktus ke-16, dia telah memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan religius di Serikat Yesus.
dan era terutama arricchito dall'esperienza diperkaya oleh di pengalaman 21 anni 21 tahun di pastorale pelayanan nella pastoral diocesi di Keuskupan Agung Buenos Aires, prima come ausiliare, pertama sebagai uskup poi auxiliar, come coadiutore e lalu seguito koadjutor, dan kemudian arcivescovo. terutama sebagai uskup agung. La decisione di prendere Keputusan il nome untuk mengambil nama Fransiskus apparve subito come la scelta di un tampak programma sebagai pilihan di sebuah uno program stile su cui egli gaya aveva hidup impostato yang ingin ia jadikan dasar cercando pontifikatnya, di ispirarsi berusaha allo menginspirasi spirito diri di San Francesco pada d'Assisi. semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida Ia pastorale mempertahankan e diede cara bimbingan pastoralnya e la sua forte personalità nel governo della Chiesa. serta segera memberi ciri khas pribadinya yang kuat dalam pemerintahan gereja, membangun hubungan langsung dengan orang-orang dan masyarakat, desideroso di dengan essere vicino a keinginan untuk dekat dengan semua orang, dengan perhatian khusus kepada mereka yang mengalami kesulitan, mengabdikan dirinya tanpa batas, terutama bagi kaum miskin dan terpinggirkan. È stato un papa in mezzo alla gente, Ia adalah paus di tengah umat cuore aperto verso tutti. dengan hati yang terbuka bagi semua. Inoltre è stato un papa Ia juga seorang paus aperto al nuovo che yang emergeva nella società, peka terhadap hal-hal baru dalam masyarakat lo Spirito Santo, dan terhadap apa yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam con il gereja. vocabolario che gli era caratteristico col suo Dengan linguaggio kosakata khasnya dan bahasanya yang kaya akan di immagini e di metafore, gambaran dan ha metafora, sempre cercato ia selalu berusaha illuminare menerangi l'udienza del Vangelo persoalan i zaman problemi kita del nostro tempo, dengan kebijaksanaan Injil, una risposta alla luce della fede, memberikan jawaban dalam terang iman, a vivere da dan cristiani le mendorong sfide umat e Kristiani le contraddizioni di untuk questi menjalani anni di tantangan cambiamenti, dan kontradiksi chiamano a zaman verificare perubahan ini cambiamento di epoca. yang ia sebut sebagai perubahan zaman. Aveva grande spontaneità e Ia una maniera bersikap informale di spontan, rivolgersi a tutti, memiliki spontanitas besar dan cara informal dalam berbicara kepada semua orang. ricco di calore umano e profondamente Kaya sensibile ai drammi odierni, Papa Francesco penuh dengan ha realmente condiviso le kehangatan. ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo Paus Fransiskus benar-benar e si è donato nel confortare e incoraggiare con un memberikan messaggio semangat capace di dengan pesan raggiungere il cuore delle yang mampu persone in menyentuh modo diretto hati e orang immediato. secara langsung. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto Karisma penerimaan dan kemampuannya dalam può mendengarkan comportarsi proprio della sensibilità del giorno d'oggi, dipadukan dengan sikap yang sesuai dengan kepekaan masa kini di risvegliare telah menyentuh le hati banyak energie orang, morali e spirituali. berusaha membangkitkan kembali energi moral dan Il spiritual. primato dell'evangelizzazione Prioritas pada pewartaan Injil menjadi panduan dalam masa pontifikatnya con una chiara impronta missionaria la gioia del Vangelo. dengan semangat misioner yang jelas, yaitu sukacita La Injil, sua prima esortazione apostolica yang menjadi Evangelii Gaudium. judul seruan apostol pertamanya, Evangelii Gaudium. Il cuore di coloro che si affidano a Sukacita ini memenuhi hati semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan kepercayaan dan harapan. È stata anche la convinzione che la Chiesa Benang merah è dari misinya una adalah casa keyakinan per tutti. bahwa gereja Una adalah casa dalle porte sempre rumah bagi semua orang, rumah dengan pintu yang selalu a terbuka. volte fatto ricorso all'immagine della Chiesa come ospedale di campo Sering ia dopo menggunakan gambaran gereja una battaglia sebagai in cui vi sono stati molti feriti. rumah sakit Una lapangan, Chiesa desiderosa di prendersi gereja cura yang ingin con determinazione dei problemi delle secara persone tegas
masalah-masalah manusia dan penderitaan besar yang mencabik dunia masa kita. Sebuah gereja yang mampu merendahkan diri di hadapan siapapun tanpa memandang iman atau kondisi mereka untuk merawat luka-luka mereka. Tak terhitung jumlahnya. Tindakan dan seruan yang dia berikan bagi para pengungsi pencari suaka secara konsisten menyerukan untuk bekerja dengan kaum miskin. Sangat berarti bahwa perjalanan apostolik pertamanya adalah ke Lampedusa, pulau yang menjadi simbol tragedi migrasi. Tempat ribuan orang tenggelam di laut. Dalam semangat yang sama, ia juga mengunjungi Lesbos bersama Patriark Ekumenis dan Uskup Agung Athena, serta merayakan misa di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Meksiko. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici, 47 perjalanan apostolik yang penuh perjuangan yang paling bersejarah adalah perjalanan ke Irak pada tahun 2021 yang dilakukan dengan mengabaikan segala risiko. Kunjungan apostolik yang sulit itu menjadi semacam balsam atas luka terbuka rakyat Irak yang sangat menderita atas kekejaman ISIS. Perjalanan itu juga sangat penting bagi dialog antaragama. Ini adalah salah satu aspek utama juga dari karya pastoralnya. Dengan kunjungan apostolik tahun 2024 ke 4 negara di Asia, Oseania, Paus mencapai pinggiran paling terpinggirkan di dunia. Paus Fransiskus selalu menempatkan Injil belas kasih di pusat pewartanya, menekankan berulang kali bahwa Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Dia selalu mengampuni siapapun yang memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Ia menetapkan tahun jubileum luar biasa tentang kerahiman, menegaskan bahwa belas kasih adalah inti dari Injil. Belas kasih dan sukacita Injil adalah dua kata kunci dari Paus Fransiskus. Berlawanan dengan apa yang ia sebut dengan sebagai budaya pembuangan, ia berbicara tentang budaya perjumpaan dan solidaritas. Lalu ada tema persaudaraan yang meresapi seluruh masa pontifikatnya. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, ia ingin membangkitkan kembali aspirasi dunia akan persaudaraan. Karena kita semua adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Ia selalu mengingatkan juga bahwa kita adalah bagian dari keluarga manusia yang sama dan tak seorang pun bisa selamat sendiri. Tahun 2019, selama perjalanan ke Uni Emirat Arab, Paus Fransiskus menandatangani dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama.
la comune paternità di Dio, yang menegaskan kebapaan Allah yang universal rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, kepada pria dan wanita di seluruh dunia l'enciclica Laudato Si yang menyerukan melalui ensiklik Laudato Si sui doveri untuk e menyadari sulla tanggung jawab responsabilità bersama nei riguardi terhadap della casa comune. rumah bersama planet kita ini. Di fronte all'infuriare Di hadapan tante banyaknya guerre di questi perang anni, yang mengamuk con orrori dalam disumani, tahun-tahun e ini con dengan innumerevoli mengerikan morti e distruzioni, tak manusiawi, Papa Francesco Paus Fransiskus incessantemente tak henti-hentinya ha elevato la sua voce menyuarakan seruan damai dan mengajak invitando menyerukan damai dan mengajak alla ragionevolezza, invitando kepada akal sehat all'onesta trattativa per agar trovare le soluzioni possibili. bisa mencari solusi La bersama. guerra, Karena perang, diceva, katanya, la guerra è solo morte di perang persone, selalu distruzione di case, meninggalkan dunia dalam keadaan yang distruzione di lebih ospedali buruk e di scuole. dari La sebelumnya. guerra lascia sempre una sua espressione, la guerra lascia sempre il mondo peggiore Perang selalu meninggalkan dunia dalam keadaan yang lebih buruk dari essa sebelumnya. è per tutti sempre una Bagi semua orang, dolorosa e perang tragica selalu sconfitta. adalah kekalahan yang menyakitkan dan tragis. Costruire ponti e Membangun non muri jembatan, è bukan tembok, un'esortazione che egli ha più volte adalah seruan yang sering kali ia il ulangi, servizio di fede dan pelayanannya dalam iman sebagai penerus è Rasul stato Petrus sempre congiunto al servizio selalu dell'uomo. terhubung dengan pelayanan kepada manusia dalam segala aspeknya. Papa Francesco Paus Fransiskus voleva concludere i suoi discorsi biasa anche i menutup suoi incontri ceramahnya dalam personali pertemuan dicendo, dengan mengatakan, non dimenticatevi di jangan pregare lupa, per me. kalian jangan lupa berdoa untukku. Ora, caro Papa Francesco, Sekarang Paus Fransiskus yang terkasih, chiediamo a te di Kami pregare yang per memohon noi meminta kepadamu untuk berdoa kepada kami. e ti chiediamo Kami mohon kepadamu che dal cielo tu dari benedica surga, la Chiesa, berkatilah benedica gereja, Roma, berkatilah Roma, benedica il mondo intero, berkatilah seluruh dunia, come domenica scorsa seperti yang hai fatto engkau dal lakukan balcone di minggu lalu questa dari basilica balkon basilika ini, in un ultimo abbraccio dalam con pelukan tutto il terakhirmu popolo kepada di seluruh Dio, ma umat Allah idealmente dan secara anche simbolis con juga l'intera kepada umanità, seluruh con umat l'umanità manusia che cerca la yang verità mencari con cuore kebenaran sincero, dengan hati yang che tulus tiene alta dan yang la terus fiamma della speranza. mengangkat obor pengharapan.
Fratelli e sorelle, preghiamo Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio unigenito nelle esequie del pastore della Chiesa universale, perché lo accolga nella sua eterna pace e gioia e trasisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. Dominum decemur. Pour le pape François, défunt, afin que le prince des pasteurs, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur, l'accueille avec bonté dans son royaume de lumière et de paix. Dominum decemur. من أجل كنيسة الله المقدسة لكي تبقى أمينة لرسالتها وتكون خميرة تجدد في المسيح للعائلة البشرية. Dominum decemur. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Dominum decemur. Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Dominum decemur. Für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Dominum decemur.使得我们祈祷，愿在庆祝神圣奥界后，我们有朝一日能蒙基督召叫，进入他光荣的国度。Dominum decemur. O Dio nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Accogli nell'assemblea dei tuoi santi l'anima del tuo servo e nostro Papa Francesco, che ha confidato nella preghiera della Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
et fratres, ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscite ad nobis sacrificium clementibus tuis, ad autem gloria nomini sui, ad unitate propria nostra, totiusque ecclesiae sue sancte. Oblazione pacificam populi tui, qui sumus Domine, propitius intuere, qui animam famuli tui, Pape Francisci, tue misericordie fidenter committimus, et presta, ut qui tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, earum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum est salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beata resurrectionis expulsit, ut quas contrista certa moriendi conditio, eosdem consoletur future immortalitatis promissio. Tui senim fidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, et dissoluto terrestris huius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae tue canimus sine fit. Dicentes. Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera petivi sacranda deturimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens,
accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoresitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensiones in celum, sed pestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias reverentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confinimus adiuvari. Ec ostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familia quantibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli tui, Pape Francisci, quem ad te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipseus, quando mortuos societabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpore claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seclo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ustimum gloria tua, perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cum per secula, et te sine fine,
laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per mundo, bona conta, lageris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precetti salutaribus moniti et divina istituzione formati audemus dicere. Libera nos, quisemus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in Diebus nostris, ut ope misericordiae Tua aiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et spiritu tuo. Offerte vobis pace. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut inter sul tectum me, sed tantum di verbo et sanavitur anima mea.
dan tubuh dan darah Kristus sudah dibagikan kepada para umat yang hadir di sana. Mas Erlik, menurut pengalaman Anda, karena waktu pemakaman Paulus